राज्य कला गवेषणा प्रशिक्षण परिषद ओडिशा तरफ सम्मान स्वीकृति प्राप्त आदर्श पूजक एवं जिला संयोजक भाव में परिचित श्री शरचंद्र दास सेकेंड पांच भाया ब्लॉक मोरडा जिला मयूरभंज एतक मोर परिचय आपको ये आनंद लगुच आज दीर्घ वर्ष धरी आमर स्वर्गत दयानिधि महांत बाबू से आज नहांती आम गहन में दुखर विषय जाऊ से सबू कथा माने बुझुले कीर्तन ये मंडपर कार्यक्रम एवं जलधर महंत जो हरेकृष्ण महंत आमर भ्रमणगढ़ ग्रामर एवं हरिहर महंत से हूँ सेक्रेटरी महाशय से आ कि कमिटी वृंद आमर अच्छा समस्त एकजुट होगी आम नामयज्ञ करवा नामयज्ञ आज को प्राय मु संघपुर कहूँ 16 वर्ष दीर्घ 16 वर्ष धरिकी आज ये वर्ष है तेणु ये आनंद लहरी खेली जाइए भ्रमणगढ़ ग्राम सारा ए पड़िशावासी ए गाँ गहली समस्ते मुग्ध होती जाऊ गोटे नाम संगीत आम शुणी पार्छू देखिपारू एवं आनंद बजार आम प्रसाद पाई पार्छू एतक कथा आउ कौन कहबी आठी अच्छा कमिटी वृंद तरफ आप पचारतु मु पूजक भाव में एतक मुझे यही अनुष्ठान मो तरफ मुझे निश्चित भाव में उन्नति आड़क गति कर निश्चित भाव में एटा मोर संकल्प मोर अनुभूति जय कला हरिहर महंत भ्रमरगुड़ा कौन कहे अष्टमपरी विषय कौन कहना चाहिए अष्टमपरी आमर प्रति वर्ष एमती दोल पूर्णिम हुए माने गाँव माने समस्त पाखर चांदा चपट करा हुए मोर नाम ध्रुवेन्द्र महंत रामेश्वर महंत पिता भ्रमरगढ़ गाँ कौन कहे आज अष्टम प्रहित कौन कह आमर बहुत दिन 2010 मसीह चलिक आसी आज पर्यटन चली रही आगामी दिन चालू रते दिन पर्यटन भगवान का आशीर्वाद रही गाँव अष्टम पर चालू रही
ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ବ୍ରହ୍ମଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ହେଲା ଏ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି ହେଲା ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମର ଏଇଆ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ବୋଲ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ମୋହନ କାଳନ୍ଦେ ଏଇ ହରିଜନ ବସ୍ତିର ସାହିର ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଏଠି ଆମର 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ହୋଇ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ସାର୍ ଏଠି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେ ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକରି ଆମେ ଏଇ ଚଲେଇଛି ଆମର ଇଏ ମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ତ ଏଇଟା ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳେ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇବୁ। ମହିଳା ମୁରଲୀ ବିନ୍ଧାଣୀ ଘର ଦହିକୁଟି ଆଜି ଏଇ ଭମରଗୁଡ଼ାରେ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲି ଆସିଛି ସେ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆମେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସବୁଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଠାକୁର ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଏହି ନାମଟା ଆମେ ନେଇପାରିବୁ।